pero di tinagana. Sadyang mapaglaro. Kain ako? Ano ko din? Toyo ulam? Kakain ka? Kain? Toyo ulam? Ay, ate, ate, dalawa'y pinagtagpo, pero di pinagbala. Sadyang mapaglaro. Ate, kaya dito yung corn beef. Kain ka, Dax. Oh, ulam toyo. Oh, Dax. Oh, Dax. Dax, oh. Dalawa'y pinagtagpo, pero di tinagala. Sadyang dalawa'y pinagtagpo, pero di tinagana. Naalimutan kahit nahihirap. Mga oras na pinagtagpo. Tagay ni Corn Beef doon. Ate kami dito, Jax. Nakain si Jax. Jax, oh. Video. Pa. Ulam, oh. Yummy ha, oh. Kain. Kain po. Uupo ko. Ay, upuan. Akin. Sayang. Itain. Ito ako. Isusunod dito. Ulam po natin ng corn beef. Oh. Ayak yan. Yummy? Yan po, bahay po. Yan po, bahay po namin. Po, CR, kwarto. Yung kwarto. Ito po, baboy namin alaga. Ito po yung baboy na kakatayin sa linggo. Kakatayin po yung bukas. Ayan po yung baboy yun, laki. Baboy damo yan. Inom ako. Inom. Baba.
Dito. Yaki. Yaki. Ha? Yaki hindi. Yaki. Hindi. Hi. Hi po. Tapos na namin itong ano to. Video. Panood din namin. Babon. Hey po.